पुलिस हेडक्वार्टर के सभी अधिकारियों को बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहता हूं और साथ ही बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में आज की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका अवलोकन आप इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद करेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों को निर्देश आया था कि जो नए कानून कार्यान्वित हुए हैं उनसे संबंधित सभी राज्यों में प्रदर्शनी की जाए, और ऐसी चर्चा चल रही थी कि हम लोग इस प्रदर्शनी का आयोजन दुर्गा पूजा के बाद करेंगे। इसका मतलब यह था कि हम लोग अक्टूबर के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में करते, लेकिन जब मैंने और हमारे मित्र डीजीपी साहब ने ये चुनौती दी गृह विभाग के जो हमारे अधिकारी बंधु हैं एवं पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी बंधु हैं कि नहीं, हमें किसी न किसी रूप में और बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से 10 दिन के भीतर करना है। और इस प्रोग्राम में आने के पहले जब हम लोग प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे और इसकी भव्यता को देख रहे थे, तब हमें आभास हुआ कि टीम त्रिपुरा में कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है। इतने कम दिनों में इतने अच्छे प्रदर्शनी का आयोजन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में संभव हुआ है। और जब हमने BPRD को, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जब हमने वहाँ सूचना दी कि त्रिपुरा में आज से प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है 5 दिनों के लिए, तो वो भी आश्चर्यचकित थे। हमारा उदाहरण लेते हुए उन्होंने सभी राज्यों को आगाह किया कि जब त्रिपुरा इतनी जल्दी प्रदर्शनी आयोजित कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और जो हमारी टीम त्रिपुरा की भावना है, इसको पूरे देश के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता रहा है कि हम कोई भी काम यदि दृढ़ता से लें, एक निश्चय भाव से लें, तो हम कम समय में कर दिखाते हैं। और जैसा कि आपने हमारे गृह सचिव अभिषेक जी को भी सुना, आदरणीय डीजीपी साहब अनुराग जी को भी सुना कि 1 जुलाई 2024 से इन 3 कानूनों का जो कार्यान्वयन हुआ, इस कार्यान्वयन में भी त्रिपुरा प्रथम पंक्ति में खड़ा है। और जो लोग इन 3 कानूनों के प्रोविजंस के जानकार हैं, वो निश्चित रूप से समझ पाते होंगे कि सभी प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है और जितनी मेहनत की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने दिन रात एक करके किया है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालने पड़े, बहुत सारे जो हमारे पिछले रूल्स रेगुलेशंस थे उसको चेंज करने पड़े, और उन्हें चेंज करने में जो जो प्रक्रियात्मक रास्ते अपनाए जाने होते हैं, उन रास्तों को हमने अपनाया। यही नहीं, हम लोगों ने सरकार की तरफ से तो किया ही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय को कि जब भी हमने उनके सामने यह बात रखी कि माननीय उच्च न्यायालय को ये ऑर्डर में चेंज लाना है या इस रूल्स में परिवर्तन लाना है, उन्होंने बिना देरी किए, बिना कोई पूछताछ किए हुए पूरा एक जो हाई कोर्ट फुल बेंच बैठा करके उन्होंने वो सारे परिवर्तन किए। उसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे परिवर्तन करने थे,
जितने भी हमारे डॉक्टर बंधुगण हैं उनकी सूची बनानी थी। डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस कानूनों के तहत जो जो सुविधाएं पहुंचानी थी, जो जो आईटी इनपुट्स देने थे, सभी दिए गए। और हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से लेकर के नीचे के जितने भी हमारे बंधु हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उसी तरीके से अभी आपने सुना कि ये जो तीनों कानून हैं उनमें आईटी जो प्रोविजंस है बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, रात दिन लग करके जो जो फैसिलिटीज़ पहुंचानी थी, जहां भी पहुंचानी थी, पुलिस स्टेशन तक पहुंचानी थी, हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक पहुंचानी थी, हमारे जो जेल हैं वहां तक पहुंचानी थी। उसी तरीके से जो हमारे पुलिस बंधु हैं उनको ट्रेनिंग देनी थी, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के बंधुगण हैं उनको ट्रेनिंग देनी थी। सभी मिल करके एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया। उसी तरीके से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने भी जो जो करना था इससे संबंधित उन्होंने किया। और ये सब जो हम लोगों ने कार्य किया अभी देखने में हो सकता है सहज लगे, लेकिन जिस तरीके से, जिस त्वरित गति से किया गया, ये सचमुच ही हमारे जो बंधुगण हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में यदि कुछ निश्चय कर बैठें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब हमारा समय आया है कि हम लोगों ने तो सारी प्रक्रियाएं जो बदलनी थी या नए कानूनों के अनुसार जो भी संसाधन जुटाने थे, वो जेल में वीसी कॉन्फ्रेंस के लिए रूम का बनाना हो या जो अन्य सुविधाएं प्रदान करनी हो, पुलिस स्टेशंस में जो जो आईटी रिलेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हों, डॉक्टर्स को जो जो ट्रेनिंग देनी थी, हमारे जो पुलिस बंधु हैं नीचे से लेकर ऊपर तक उनको जो प्रशिक्षण देना था, सारी जो गतिविधि थी करीब करीब अब खत्म होने को है। और सभी स्तर पर, वो अभी हमारे बार काउंसिल ऑफ त्रिपुरा के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, जो हमारे वकील बंधुगण हैं, उनको भी विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में किसी न किसी रूप में अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है इन तीन कानूनों के बारे में। वो त्रिपुरा जुडिशियल एकेडमी हो, NLU हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा हो, हमारा जो लॉ कॉलेज है। तो ये जो प्रक्रियात्मक काज है अब करीब करीब शेष हो चला है। अब ज़रूरत है इन कानूनों को ज़मीनी तौर पर अच्छे से क्रियान्वित करना, और इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो हमारे नागरिक बंधु हैं। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें उन्हें बताना है कि अब नए कानूनों के क्रियान्वयन में, उनके पालन करने में अब कोई अड़चन नहीं है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने जो पुराने ब्रिटिश टाइम के कानूनों को बदल करके नए समय की मांग के अनुसार कानूनों को बनाया गया है, उसको हम क्रियान्वित करें। अभी आपने आदरणीय डीजीपी साहब को सुना कि उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बताए कि महिलाओं के लिए क्या है, एफआईआर में क्या प्रोविज़न है, इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। और जितने प्रोविजंस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही इसे कार्यान्वित करने में सफलता मिलेगी। तो एक तरफ हमारे नागरिक बंधु हैं, उन्हें तो जानना ही है, इसके अलावा हमारे जो सभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथी हैं, जो हमारे वकील बंधुगण हैं, जुडिशरी के जितने भी हमारे ऑफिसर बंधु हैं, या
इन कानूनों से के क्रियान्वयन से संबंधित जो लोग भी हैं, फॉरेंसिक के हों, जेल के हों, सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग इसे अच्छी तरह पढ़ें, इसे अच्छी तरह समझें और सभी लोगों को इनके कार्यान्वयन में सहयोग करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इसके कार्यान्वयन के प्रथम दिन से लेकर अब तक त्रिपुरा प्रथम पंक्ति में खड़ा है, उसी तरीके से इसके कार्यान्वयन के कारण त्रिपुरा में सिर्फ कानून का राज स्थापित होगा और इन तीनों कानूनों की मदद से इसमें और भी दृढ़ता आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান সচিব শ্রী জে কে সিনহা আইএস মহোদয়কে। এবারে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব তার মূল্যবান অভিভাষণ রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে হাপানিয়া আন্তর্জাতিক যে প্রদর্শনী কেন্দ্র, সেখানে নতুন ক্রিমিনাল আইন বিষয়ক যে রাজ্যভিত্তিক যে প্রদর্শনী আজ থেকে অর্থাৎ 10ই সেপ্টেম্বর থেকে 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে, সেই উপলক্ষে আজকের যে এখানে আয়োজন এবং তার যে ইনোগ্রেশন, সেই প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই কেন্দ্রের বাদারঘাট কেন্দ্রের অনারেবল এমএলএ শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, একটু আগে ওনার বক্তব্য আমরা শুনলাম, ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সম্মানিত চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে কে সিনহা এবং আমাদের সম্মানিত ডিজিপি সাহেব শ্রী অনুরাগজি। উনিও ওনার পুরো ডিটেলস আমাদের সামনে বলেছেন এই যে নতুন ক্রিমিনাল আইন সম্পর্কে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সেক্রেটারি হোম ডিপার্টমেন্টের শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়, শ্রী এম রাজা মরাগন এডিজিপি ত্রিপুরা, শ্রী জি এস রাও এডিজিপি, শ্রী রমেশ রেড্ডি আইজিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তাছাড়া আমার সামনে এখানে উপস্থিত আছেন সমস্ত সিনিয়র অফিসার্স অফ ত্রিপুরা পুলিশ এবং যারা ল ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছেন, এখানে ল সেক্রেটারি মহোদয় উপস্থিত আছেন, ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের থেকেও প্রতিনিধিরা এখানে আছেন। তাছাড়া এখানে আশা ওয়ার্কার্স, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এবং স্টুডেন্টস এসছে বিভিন্ন কলেজ থেকে এখানে, বিশেষ করে যারা রাম ঠাকুর কলেজ, এনএফএসইউ এবং টিটিএডিসি পলিটেকনিক এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে জাস্টিস ডিনাইড, জাস্টিস ইফ জাস্টিস ইজ ডিলেড দেন জাস্টিস ডিনাইড। যদি সময় মতো কোনো কাজ না হয়, সময় মতো যদি তার অন্যায় যদি হয়, অর্থাৎ ন্যায় যদি প্রপারলি না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু মানুষ এই আইন ব্যবস্থার উপর রাস্তা থাকে না। মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেব। ওনার মার্গদর্শনে 1 জুলাই 2024 যে যুগান্তকারী যে আইনগুলো আজকে এখানে আমাদের সামনে এনেছে এবং সেটার বিলও পাস হয়েছে পার্লামেন্টে এবং সমস্ত জায়গায় আমাদের এর আগেও এই বিষয়ে আমাদের নর্থ ইস্টার্ন জোনে গুয়াহাটিতেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আইন তো পাস হয়েছে, কিন্তু সেগুলো কার্যকরী করার যে বিষয়, সেগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তার জন্য গুয়াহাটিতে, আমাদের নর্থ ইস্টার্ন জোনে গুয়াহাটিতে হয়েছিল, আমিও সেখানে গিয়েছিলাম এবং আমার সাথে
আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় এবং ডিজিপি সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন এবং আমাদের অনারেবল হোম মিনিস্টার সাহেব সেখানে ছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটগুলোকে, আপনারা এই যে নতুন ক্রিমিনাল আইন আপনারা কি কি এখন পর্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন। সেখানে আমরা আমাদের সমস্ত যে ডাটা এবং কি কি আমরা করলাম সেখানে আমরা বললাম। তারপরও সেখানে দেখা গেল কয়েকটা জায়গার মধ্যে আমাদের খামতি ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় ছিল, কিন্তু সেই দিকে যেটা বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা কিন্তু অনেক দিক দিয়ে অনেক সামনের সারিতে, তারপরও কিছু কিছু জায়গায় খামতি আছে। অর্থাৎ এই যে মনিটরিং সিস্টেম, যে তিনটা আইন তো হলো, প্রপারলি হচ্ছে কি না, এর জন্য বিভিন্ন নর্থ ইস্টার্ন জোনে, সেন্ট্রাল রিজিয়নে, সাউথ রিজিয়নে এভাবে মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেব সব জায়গায় গেছেন এবং সমস্ত আধিকারিকরাও সেখানে গিয়েছেন। এবং এখনও যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যে আজকে এই প্রদর্শনীর যে বিষয় সেটা এখানে কিন্তু করা হচ্ছে, এবং যেটা দিল্লিতে যখন জানানো হলো তারা তো অবাক হয়ে গেল। তো আমরা সব দিক দিয়ে কিন্তু যে কোনো বিষয়ই হোক, ত্রিপুরা কিন্তু এখন সর্বভারতীয় স্তরে আমরা প্যারামিটার, যে কোনো প্যারামিটার এখন একটা প্রথম স্থান বা দ্বিতীয় স্থানে আমরা রয়ে গেছি। এখানকার যারা আধিকারিক থেকে শুরু করে বা সাধারণ যারা নাগরিক, তারাও কিন্তু এত বেশি যে কোনো বিষয়ে বেশি মানে সেন্সিটিভ যে কিভাবে কাজটা করা। তো তাতে করে আমরা কিন্তু অনেক বেশি আমরা কাজ করতে সক্ষম হচ্ছি এবং আমরা জাতীয় স্তরেও আমরা সুনামের সাথে সেটা অক্ষুণ্ণ রাখছি। বিভিন্ন সময় আমাদের সম্মানিতও করা হয়। এখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম যে 2023, আমি মনে হয় যে আজকের যে প্রদর্শনীতে এটা একটা প্রদর্শন ভুল হবে, যেখানে তাই ওপেনার কি করতে যাচ্ছেন, কি হবে আগামী দিনে এখানে বলা আছে। কিন্তু এটা যদি এই 10 থেকে 24 সমস্ত ত্রিপুরা থেকে মানুষজন তারা বুঝতে পারবে যে এই কলোনিয়াল যে কেউ এর আগে আমরা দেখেছি, আমরাও জানতাম না এত সেগুলোকে পরিমাণের যে বিষয় মানে সব করা, এটা আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে এটা কিন্তু বলছিলাম আমরা প্রথম স্থানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা চলে এসেছি, এতগুলো করছি এর মধ্যে করিয়েছি তার সুবিধা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের করে যান ওখানে কি করে আপনারা তাড়াতাড়ি করে এগুলো অনেক বড় বড় মিল সরকার আছে রাজ্যগুলো, সেগুলো তারা করে। এই যে অবস্থা আমাদের মধ্যে যে ইজ বা ইজ অফ বিজনেস সেগুলো কিন্তু আমাদের সবাইকে এখানে আন্তরিক এখানে বিবেচনা হয়েছে। আমি যদি বলি তাহলে অনেকটা হয়তো এখানে যে ভারতীয় নাগরিক সেটা যে সময় ভিত্তিক এবং তার যে আমরা কি হতো একটা কেস করার পরে যেতে হবে ফিজিক্যালি আমাদের, এখন সব কিছু এবং টাইমলি তাকে জমা দেওয়া, টাইম সমস্ত ব্যবস্থা আমরা কিন্তু রিপোর্ট রিপোর্ট থাকে না। এখন তো এই সংস্থার মাধ্যমে কেস করলে এর মধ্যে কোথায় কত হবে কেস করবে এইসব তিনটা যে বিএনএস, তাতে করে আমাদের সুবিধা হবে। দেখলাম যে অভিযোগ যখন তার 30 দিনের মধ্যে তার আবেদন সেটা করতে হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গেলেই তার করতে হবে কোর্টে। এবং সেখানে বক্তব্য বলেছেন
কারণে সাডেনলি কোনো অপরাধ হলো এবং যদি কোনো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকে, সেখানেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এগুলোর মধ্যে এত সুন্দর জিনিস রাখা হয়েছে যে 1/6 কিন্তু রিয়েকশনের যে প্রথম হয়েছে তার মধ্যে যদি করা যাবে অর্থাৎ তুমি প্রচার করেছো জন্য কম করা যায়। এই যে একটা মানে ফ্রি না ফ্রেন্ডলি যে আইন দেখা হয়েছে, 400 আমরা এখানে মেইন যে উদ্দেশ্য যেটা এখানে বলার উচিত যে জেলের মধ্যে থেকে কেউ বুঝতে পারে জেলের সংখ্যা, জেলের যারা কারাভুক্ত হন এই ধারা সংশোধন তার এই উদ্দেশ্য কিন্তু যে 479 যেটা সেই ধারা যে কেউ যদি কতদিন পর্যন্ত তিনি যদি আইনের অধীনে অপরাধের জন্য কারাবাসের 1/3 পর্যন্ত থাকতে পারবেন, তার কোনো জাজমেন্ট দিচ্ছেন সেখানেও কিন্তু তাকে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি সার্ভিস যে আমরা কোনো অপরাধ করবো তাকে তুমি একটা কমিউনিটি সার্ভ করতে হবে, সেখানে যে এই যে ফৌজদারি আইনের যে পরিবর্তন আনা হয় তাতে আরো আমাদের সহায়ক সহজ হয়েছে, সহায়ক আরো আমাদের করে শরীরে কোনো ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে ছাড়াই যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেখানে রিপোর্ট বেটার থাকে এবং কুইক যে রেসপন্স সেটা দেওয়ার কথা হয়েছে, তাতে করে যে কোনো আগে কেউ থানাতে বলে তুমি আমার জুরিডিকশনে আরেক জায়গায় যাও, এখন কিন্তু যে কোনো জায়গায় সেই এফআইআর এটা কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা হবে। আর যে মানে কপি মূল্যে যিনি দিতে পারবেন, এখানে যখন অ্যারেস্ট হয় আমরা দেখতাম এখন যেত বলতে যে আমি একজন তো পুলিশ কিন্তু আপনি কাউকে ডাকতে পারবেন, এই যে এখন আইন হয়েছিল না সেখানে সাহায্য আপনি নিতে পারেন। ফরেন্সিক যে বিষয় আছে এখানে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আছেন, আলোচনা হয়েছে যদিও কোনো জায়গায় কারণ যে জায়গায় অপরাধ হয় অনেক সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়, সেখানে ফরেন্সিক টিম যায়, তাহলে কিন্তু অনেক যেগুলো কালেক্ট করার এভিডেন্সগুলো সেগুলো সহজে সেগুলো কালেক্ট করতে পারবে এবং আদারওয়াইজ কি হতো এগুলো পরবর্তী দেখতাম